everyone! Welcome back to my channel, Mamita Vic. Hinahanap namin si Hello Kitty. Say hello. Hello. Hello Kitty. Hanapin namin si Hello Kitty. Tara, let's go! Nahanap namin si Hello Kitty. Hello Kitty. Dito sa Terminal 1. Ay, Terminal 1. Terminal 3. Dito yan sa Terminal 3. Oh, guys. Dito yan sa Terminal 3. Ha? Makakalood kita na today. Nakikita na namin si Hello Kitty. Si ate, oh, saka si Delia. Si ate, oh, bagits-bagits si ate, oh. Nakikita na namin si Hello Kitty. Ayun na siya. Ayun na siya. Ayun na siya. Ayun na siya. Malaki. Ayun na si Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hindi nang ukman sa mga bangat dito sa gabi. Hello Kitty. Hello Kitty. Dali natin! Dali natin! Dali natin! Kanama natin! Dali na! Del! Dali na, Del! Sadi mo na nga niya, oo! Baga naman ka para pigaan bugan na ikaw magdara. Ano? Ay, tasadi mo, natakuha man ne. Plastic man ne. Ayun na, Hello Kitty. Uli, ikaw ganaman ka. Hello Kitty. Ada ikaw naan. Yay! Andito na guys si Hello Kitty. Ayan na si Hello Kitty. Ang laki niya. Ang laki ni Hello Kitty. Nakabukas yan? Guys, bye-bye na Hello Kitty, bye-bye. Bye-bye. Punta na kami sa Jewel. Bye-bye. Ang daming Hello Kitty. Punta na kami sa Jewel. Aha. Punta na kami sa Jewel. Bye-bye Hello Kitty, bye-bye. Enough na. Enough na. Punta na kami sa may Jewel. Punta na kami sa may Jewel. Picture kita sa di ara-arayo. Guys, papunta na kaming Jewel. Bye-bye na Hello Kitty. Bye-bye na Hello Kitty. Papunta kaming Jewel. Del, papunta tayong Jewel. Papunta kaming Jewel. Ate, let's go to Jewel. Let's go Jewel. We are going to Jewel. We are going to Jewel there. After the Hello Kitty, we are going to Jewel.
Hello Kitty down there. And we are going to Jewel over there. Hello Kitty. Hello Kitty. Punta kaming Hello Kitty guys. Ay, Hello Kitty. Punta kaming Jewel. Ay, ang daming pasahero. Ang daming pasahero. Ano? Ang daming pasahero. Oh, boarding gate. Ay, nagbakal si ate. Pampasalubong. Oh. Oh, Oy, 99 lang delo. Oh. Oh. Pang hand carry. Pang hand carry 20. Tumbler. Anong bibilhin mo ate? Uda, so handle ko kuha. Kari. Kaptan ko, butangan sa kape. Oh. Tadto pala, no, sa dulo arani ko ko. Alaga ko ako. Free name engraved. Free name engraved. Oh, barato man sa Radel. Oh, aling mga mini-mining ini. Oh, 13 lang. Kasasa dito ay pangkape. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa kape. Oy, barato ding mga kuwa, oh. 159 lang, oh. Original mo. Oh. Your attention please, reaching passenger, Group Town Pravat Gumar. Passenger, Starbucks. joining St. Paul on Fridays, Yukon 16. Nam-nam. Please depart at company. Punta kaming Jewel guys. Sandali lang kami doon. Mag-picture, mag-video. Doon kami sa ayan si ate. Ayan yung dalawa. Ayan yung dalawa. Eh, tadi pa, Hello Kitty pa. Tadi pa, oh, Hello Kitty pa. Ate, Hello Kitty pa, oh. Jewel. Yan, ay may bag ka. Cinnamon. Go in front. Go, just go. How do I find? The picture. Honey, Emily. Emily, look here. Turn. Bye-bye, Cinnamon.
Cinnamon. Bye-bye, Cinnamon. Punta na kaming Jewel. Punta kaming Jewel, guys. Punta kaming Jewel. Bye-bye, Cinnamon. Cinnamon yan? Cinnamon roll. Bye-bye. Punta kaming Jewel. Jewel time. Jewel time. Di man raw. Ako na man raw. Pailing ka sa ako. Pag lumay ka, magbunggoy ka. May nagay. Kadunay ka, dalit ako na pagay ko. Sige sana. Ay. Inatlas, dali na, sadali ka. Sadali ka, dali. Dali, dali. Dali. Punta kami, Jewel. Ganyan dapat. Kita tayo. Yan. Filing ka mo. Sadto naman ah. Sadto naman ah. Sadto naman ah. Sadto na sa train. Sadto na sa train. Kata ko naman pala ng Sari. sa M&M. MOM. Care sister. Wow. Kuman pati mga pati. Ayaw mo. Di ka nag-attend. Kaya ano na Oo nga ako ni Glenn. Sorry. Ah. Sorry. Dapat nag-ibay ka. Kamay mong nagluluwas. Unong oras? Oh. Si Chi amay man. Alas ko sila magbuwas. Ay, O si Chi nag-attend dito sa Kuwa. Sa Barlin niya. Sa GC Premier. ako sila. Ako sa Domingo. Oh, nagbayari sila oh. Ayaw. Ate. Hello Kitty Carnival. Hello Kitty Carnival. To Jewel. To Jewel.